Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci moju malu kuhinju. Danas pripremamo rižoto i to sa povrćem. Ja ću koristiti basmati rižu, a za ostatak morate za mnom u kuhinju. Brzo! Evo kao što vidite, to je ta riža koju ćemo koristiti. Ona ima malo duže zrno. Ona se priprema na malo specifičniji način nego obična riža. Ovdje imamo kelj, naravno nećemo cijelu glavicu, upotrijebit ćemo 1-3-4 liske otprilike. Prasa, 1 crvena paprika, 1 mrkvica, malo suhog začina, malo bibera, malo soli, tu nam je voda i puter naravno. Prvo što treba da uradimo jeste da svo povrće operemo, očistimo i sitno nasjeckamo. Sve je oprano i očišćeno. Sada ćemo prasu uzduž ovako podijeliti. Možete polako okrenuti pa još jednom tako da dobijete četvrtine, što znači da ćete baš fino i tanko narezati. Naravno, ako je mlada prasa, tanka, onda možete i na pola. Puter smo otopili, a sada dodajemo povrće. Sve zajedno. Povrće ćemo dinstati, to jest ovako na puteru propržiti, na nekih 3-4 minute da malo omekne. Smanjite malo temperaturu da vam ne bi puter gorio. Evo vidite kako je povrće omekšalo. Količinski odmah izgleda manje, jel da? Sad ćemo mi to malo posoliti, sve po vlastitom ukusu. Naravno, nemojte gledati koliko ja solim. Dodat ćemo vode, pola od ovoga što sam pripremila, pa hajde recimo nekih 100 ml dospite. I sada ćete pokriti da se na laganoj vatri povrće dinsta. Rižu treba sada dobro oprati, dobro znači ovako ispod vode. Vidite kakva je dole mutna voda. Dobro isperte. Evo povrće se dinstalo otprilike nekih 10-12 minuta, nisam baš brojala, ali tu je to negdje. Evo riža oprana, dodat ćemo rižu, dodat ćemo sve začine koje smo planirali. Malo suhog začina, malo bibera. Sada ćemo to sve fino da zalijemo sa vodom. Ova riža sada, nakon što provri, znači ovo je hladna voda, nakon što provri kuha se 12 minuta na laganoj temperaturi i onda ćete fino skloniti sa ringle i ostaviti poklopljeno još nekih 10 minuta da nadođe. Ja uvijek od jedne glavice kelja napravim više jela, pa evo vidite da ne bi bacala slučajno. Ja sam ga očistila, povadila liske i stavila da se obari kako bi od njega napravila sebi malo japraka. To vam je vrsta sarme. Ovdje isto tako ima malo onih mladih unutrašnjih, vidite, liskica kelja od kojih ću da napravim tarhanu. Naravno sa svim ostalim povrćem, jeli? To ćemo na kraju kad provri fino. A što se tiče našeg rižota, evo vidite kako je fino riža pokupila svu vodu. Kuhala se 12 minuta, ovo ćemo sada da sklonimo sa ringle. I evo ga, rižoto je spremno. S čime ćete servirati, to vama ostavljam dakle na izbor. Što se mene tiče, vjerujte, ja ovo ovako jedem, meni je ovo jako ukusno i jako je zdravo, moram da napomenem. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Malo promijenite, zima je, treba nam vitamina, pa i što fali malo da trpeza izgleda drugačije nego što to izgleda svaki dan, a nije skupo. Eto, ako vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!